Bonjour à vous toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mes chers élèves, mes chers candidats, mes chers spectateurs, dans cette vidéo ou bien dans cette chaîne éducative et de l'enseignement par excellence chez Prof Ashraf. Bien évidemment, dans cette vidéo-là, nous pratiquons ensemble un contrôle continu blanc numéro 3 de Candide ou l'optimisme, bien sûr de l'auteur qui est nommé Voltaire ou bien François-Marie Arouet. Mes chers élèves, mes chers candidats, veuillez prendre bien sûr un cahier ou bien une page vierge واحد stylo ونطلب منكم s'il vous plaît هذا الكونترول هذا غتلقاو sur mon Instagram ashraf.elmonteri. دونك خذوا عافاكم وتبعوا معايا باش تحاولوا تاخذوا بيان سور الانستغرام ديالي ashraf.elmonteri غتلقاو بارطاجي داكوغ وتبعوا معايا سي فو بلاي باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا الاسئله وتفهموا معايا en même temps هاد l'extrait هذا لانه مقتطف من شابيتر 6 selon vos demandes sur l'Instagram حسب طلبات نتاعكم اللي جاتني كثيره على الواتساب نتاعي ولا الواتساب ولا الانستغرام بيان سور. الوغ ما نكثروش الهضره نبداو على بركه الله. Votre attention. Très bien. Mes chers élèves, c'est très important, très essentiel تقراو النص deux fois ou bien trois fois. هذا خطأ شاسع كيديروا التلاميذ نهار ريجونال ونهار كونترول ما كيقراوش لو باساج ما كيقراوش ليكستري. اذا فائده به وبالتالي ما يمكنش لينا نجاوبوا على الاسئله اللي معطيه لنا ومتعلقه بهذا لو باساج. دونك s'il vous plaît خاصكم تقراو لو باساج. دونك on va faire la lecture qu'on puisse bien sûr répondre toutes les questions ci-dessous. Alors على بركة الله. Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. C'est bon. من بعد الزلزال اللي وقع في الأرض اللي دمر لنا تقريبا 3/4 ديال مدينة لشبونة. Les sages du pays, الحكماء ديال البلد ديال لشبونة, n'avaient pas trouvé un moyen, ما لقاوش شي وسيلة plus efficace, أكثر فعالة pour prévenir une ruine باش يحضروا من هذا الدمار الشامل total que de donner سوا غادي يعطيو اشنو donner au peuple c'est-à-dire les gens ou bien les habitants d'accord qui habitent à Lisbonne. هاد الحكماء هادو ما لقاوش وسيله اللي هي فعاله باش يحاولوا يحضروا هاد الدمار الشامل الا شنو يديروا يعطيو les habitants de Lisbonne un bel autodafé c'est-à-dire واحد cérémonie تيحرقوا فيها les personnes. C'est bon? Très bien. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de vous trembler. هنايا قررت الجامعة de Coimbra باش تحاول تحرق بعض الأشخاص un petit feu, hein, un petit feu en grande cérémonie فواحد الاحتفال اللي هو كبير. هنا عندنا الانتيتيز بوتي و غراند هادشي كامل شفتوه في السيزيام اني وحتى هاد العام هذا سون دوت هنا عندنا اشنو الانتيتيز سي بون. الوغ هاد الجامعه هادي اولا هاد الحكماء سيفولي اولا هاد الناس هادو ايتان سكري تعتبروا بان هاد الاوتو دافي يحرقوا بعض الاشخاص كيعتبروا ايتان سكري انفيليبل فهو واحد السر اللي هو معصوم من الخطا بوغ امبيشي باش يمنعوا من الارض باش ما ترومبلي باش ما تهزش c'est-à-dire تعتبر بان هاد الاحتفال الاوتودافي يحرقوا اشخاص باش يحاولوا يحيدوا شنو هاد الدمار الشامل او هاد الزلزال على الارض. دونك سولون او حسب اعتقادات نتاعهم حسب المعتقدات ديالهم لي كرويونس نتاعهم. الباراغراف الاول عرفنا اشنو طاري. Très bien. En avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et de Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide. L'un pour avoir parlé, et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. لاحظوا معايا مزيان في هذا الاكستري هذا لانه مهم بزاف. الوغ شكون هما الاشخاص هادو اللي غيكونوا يضحيوا بهذا البال اوتودافي او باش يحاولوا يمنعوا حسب هاد لي ستاج هادو حسب هاد الجامعه هادي شكون هما الاشخاص هادو اللي غيضحيوا من اجل هاد لو ترومبلومون دو تير باش يمنعوها.
عندنا 5 personnes. عندنا un Byzantin, عندنا 2 Portugais, هما 3, عندنا Pangloss et عندنا Candide. Donc عندنا 5 personnes. عقلوا ليها. Combien de personnes sont sacrifiées يعني بسبب هذا الترومبلومون دو تير باش يحاولوا يعني يمنعوا هذا الترومبلومون دو تير؟ 105 personnes. 5 ديال الاشخاص. الاول شنو هو السبب الرئيسي باش يحاولوا يضحيوا به؟ ان بيسانكيان convaincu d'avoir épousé sa commère. تزوج باش بالعرابه نتاعو. et deux portugais ou برتغاليين qui ont mangé un poulet كي ياكلوا اللحم ديال الدجاج وكيمزقوا اللحم ديال الخنزير الحلوف le porc ou bien le lard si vous voulez. On vient lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide. جاو تاني يعني en fait يعني شدوا Pangloss et son disciple Candide ou يعني apprenant Candide. L'un pour avoir parlé. Pangloss اش دار؟ يعني كيتكلم. L'un pour avoir parlé. كان كيتكلم. Et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. والآخر كان شنو؟ كان كيتصنت ليه باش بواحد الهدوء. دونك إلا قالوا لك مثلا شنو هما الأشخاص هادو يعني اللي غيضحيو بهم 5 personnes. Un Byzantin, 2 Portugais, Candide et Pangloss. Les causes نتاعهم فوالا هما les causes اللي قلناهم دابا نيت. C'est bon. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. Alors, tous deux, c'est-à-dire, شنو هما tous deux menés séparément فرقوهم c'est Candide et Pangloss فرقوهم dans des appartements فاش واحد جوج بارتمات d'une extrême fraîcheur يعني باردين بزاف dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil اللي ما كطرش عليها يعني الشمس. 8 jours après من بعد 8 ايام ils furent tous deux revêtus d'un San Benito لبسوهم يعني واحد لبسه في San Benito et on orna leur tête وزوقوا ليهم ريوسهم de mitre de papier باش بواحد قبعات من ورق. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes كانت مليئة باش بالفلام يعني العافية en fait مضيئة si vous voulez renversée يعني كتحاول تغونفيرسي يعني متنوعة et de diable qui n'avait ni queue ni crève و يعني لبسوا واحد اللبسه اللي ما عندوش يعني لا ضفار غريف ولا يعني ديل ni queue. Mais les diables de Pangloss, ولكن les diables de Pangloss portaient griffes et queue et les flammes étaient droites. Alors يعني العكس ديال Pangloss كانوا فيه لي كو وكانوا فيه لي كريف. هنا لاحظتوا معايا عندنا هنا لا ريبيتيسيون بزاف هنايا كو كريف. C'est bon. Donc هنا عندنا la répétition et la anaphore. C'est bon. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus. كانوا غاديين باش بواحد procession ainsi vêtus ملبسينهم بواحد الطريقه اللي هي يعني منتظمه. Et entendirent un sermon très pathétique. كيتسمعوا يعني واحد السيرمون واحد النشيد اللي هو très pathétique يعني مثير الشفقه. Suivi d'une belle musique en faux bourdon ومتبعه ليه يعني واحد موسيقى رائعه ديال فو بوردون يعني واحد موسيقى كنائسيه si vous voulez. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Candide كان كيتضرب كان كيتفسى كان كيتضرب يعني في المؤخره نتاعو من خلال فاش كانوا كيشونطيو. Le Byzantin et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger le lard furent brûlés. Alors البيسانكايان وهذوك دو بورتوغي اللي ما كلاوش يعني هذاك اللحم الحلوف يعني تحرقوا. Et Pangloss fut pendu. Pangloss المسكين يعني تشنق. Quoique ce ne soit pas la coutume, le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. هنا عندنا واحد الريجستر اللي هو ليتيرير رانا ادبيه فهي تراجيك مأساتيه. علاش؟ لان عندنا لا مور. شكون اللي شحال كومبيان دو بيرسون يعني سون مور؟ عندنا Pangloss un Byzantin et 2 hommes. بقى شكون يبقى حي؟ سي كانديد غير تفسى يعني في فيسي ان كادونس صافي يعني هادو هما يعني لي 5 بيرسون كيفاش طرا ليهم يعني في الاخير. فوالا مي شيرز امي فوالا حنا باقيين دابا يعني لو باساج دابا غنحاولوا نشوفوا يعني لي كيسيون نجاوب عليهم يعني ensemble. D'accord? Votre attention s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, on va passer maintenant les questions de compréhension, les questions de lecture. Bien sûr, comme vous voyez, c'est déjà bien passé de ce régional. وعارفين الطريقة ديال المنهجية les questions, donc ما عندكمش les problèmes. C'est bon. Alors, première question se dit complétez le tableau suivant. Alors, le titre de l'œuvre, c'est bien sûr Candide ou l'optimisme, sans doute. هادشي راكم عارفينو. Candide ou l'optimisme. Voilà.
Très bien. Auteur, c'est Voltaire ou bien François-Marie Arouet. C'est pareil. Quelqu'un que c'est Voltaire ou quelqu'un que c'est François-Marie Arouet. Époque de l'écriture de l'œuvre, c'est 18e siècle. Alors, 18. Et bien sûr, mouvement littéraire. Alors, mouvement littéraire de l'œuvre, c'est l'Asr al-Anwar, la lumière. La lumière. Très bien. Très bien, mes chers élèves. Voilà, c'est... Voilà, je vais comme toujours. Donc, on passe maintenant à la question numéro 2, c'est situer le passage par rapport au texte. Bien évidemment, vous avez bien pratiqué l'année précédente cette question-là, comment situer le passage. Donc, la réponse se dit, alors, comme vous voyez, la réponse c'est, comme suite, je vais faire bien sûr en couleur, voilà, en couleur, je peux les comme. Alors, le passage se situe juste après Jack Anabaptiste. يعني نقولوا هذا النص هذا اللي عندنا بين ايدينا فين كيتموقع. Alors bien sûr فهو كيتوقع في شابيتر 6. نقول الاحداث اللي واقعه في شابيتر 5 باش نحددوا اش كان واقع قبل. C'est bon. Le passage se situe juste après Jack Anabaptiste et périt au cours d'une tempête. يعني هذا النص هذا كيتموقع يعني قبل يعني جاك انابابتيست فهو مات في خلال يعني لا تامبيس العاصفه et quand Candide et Pangloss arrivent à Lisbonne où la terre se met à trembler. عليه منين وصلوا كونديد وبانغلوس وصلوا لشبونه لقاو لا تير يعني كتزنزل c'est-à-dire فيها الزلزال. Et enfin ils sont déférés وفي الاخير يتبريزونطاو déférés c'est-à-dire قدموهم المحكمة التفتيش لانكيزيسيون pour quelques discours suspects من بعد يعني خطابات فيها مشكوكة أو مشابهة. Donc, هذه la cité ce passage concernant cette question-là. Très bien. هنا غنمشيو دابا la question numéro 3 تيقول لنا donner la signification du mot autodafé selon le texte ci-dessous. يعني عطينا المعنى ديال كلمة autodafé حسب النص أعلاه. ما غتجيب حتى شي حاجة من عندك. C'est bon? Très bien. نمشيو للباراغراف الأول لأن لقيناها قبيلات. نبدأ من les sages, d'accord? Les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. مزيان, كاينش définition هنا أصلا. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Donc, alors, حسب يعني هاد الجامعة ديال كوامبر شنو قالت لينا؟ شوف يعني la réponse. Autodafé est une grande cérémonie et un secret infaillible pour empêcher la terre à trembler. Selon حسب l'université de Coimbra. C'est bon? Très bien. Donc, هذا هو la réponse concernant la question numéro 3. C'est bon. On passe maintenant à la question numéro 4. Se dit, qui a décidé cet autodafé? Pourquoi? شكون اللي قرر يعني يدير هذا الحفل وعلاش؟ دونك كوم توجور غنرجعوا لو باساج نتاعنا. فوالا شكون اللي قرر؟ هي عندنا كلمه ديسيدي. هي ديسيدي شتيها. Elle était décidée par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. Donc on dit la copier-coller. Voilà. 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 C'est bon. ما غاديش نكثر الهضره. C'est bon? Très bien. هذا هو la réponse concernant la question numéro 4. La question numéro 5 se dit quelles sont les accusations adressées à Candide et Pangloss. شنو هما يعني التهم اللي موجهه لكانديد اي بانغلوس. بيان سور كلشي من النص ما غنجيب حتى شي حاجه من بالي. الوغ فوالا كما طلعتوا مع هادشي ديجا قريناه. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple l'un pour avoir parlé. التهمه الاولى ديال من؟ ديال بانغلوس. وكانديد l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. C'est bon? C'est ça la question. En fait, la question numéro 5. Alors la réponse comme suite. Voilà. Pangloss est accusé, bien sûr, d'avoir seulement parlé et Candide accusé d'avoir écouté avec un air d'approbation. C'est bon. Donc, la question numéro 6 se dit, est-ce que l'autodafé a servi à quelque chose? واش هاد l'autodafé واش كتحاول تسيرفي دينا واحد الخدمة شيء ما؟ bien sûr, فهي كتسيرفي يعني الرضا ديال لو بوبل ديال هذاك البيي اللي هو لشبون. هاي الفال الاول عندنا هنايا. Les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner
au peuple un bel autodafé. Donc la réponse concernant cette question-là, c'est bien sûr l'autodafé a servi à satisfaire ou bien satisfait le peuple du pays باش تحاول ترضي يعني الساكنة ديال البلد اللي هي لشبون. C'est bon, très bien. Donc la question numéro 7 se dit relever les arguments mis en œuvre pour montrer l'absurdité de cette cérémonie. نقلبوا او نعطيو حجج من عندنا à travers la compréhension تاعنا القصة او لا à travers يعني القراءة ديالنا لهذا المؤلف غنعطيو يعني نبينوا العبثيه ديال هذا الاحتفال اللي داروه يعني هاد لي ساج ديال هاد الباي ديال لشبون اولا هاد l'université de Coimbra. دونك انا غنحاول نعطي واحد البروف داكوغ. La condamnation de Candide et Pangloss et les autres نحيد هاد الايه هادي ونديرها يعني فيرغول سي ميو et les autres Candide, Pangloss et les autres paraît absurdité كتبان لي بان فيها العبث et disproportionnée يعني غير مناسبه et ainsi l'appréciation du crime défavorable بان تقدير لا فالور للجريمه اللي داروا فهي غير مواتيه غير مناسبه تماما هادشي اللي داروا. دونك يعني فريمون سي با لوجيك باش تحاول يعني تغسل يعني واحد يعني ماكلاش لحم الحلوف مثلا ولا مثلا دواء او السمع او لا داكوغ لان كما لاحظتوا معايا بونغلوس فهو غير كان كيدوي وشنقوه كوندي كان غير كيسمع وتضرب لي زوتر كانوا يعني كياكلوا اللحم الدجاج او ليو دو مونجي اللحم ديال الحلوف كلاو اللحم الدجاج يعني يعني تعذبوا او لا تقتلوا. دونك هنايا تحرقوا ان فيت. هنايا عندنا العبث سي دونك فهاد لا سيريموني دونك هادشي كيبان لنا غير مناسب ديفافورابل ديسبروبورسيوني. سي بون سي سا لا ريبونس كونسيرن لا كيسيون نيميرو 7. تري بيان. Donc la question numéro 8 تيقول لنا à quel pouvoir s'attaque Voltaire dans ce passage. Justifiez votre réponse. يعني هنايا شنو يعني الانتقاد اللي انتقد يعني فولتير في هذا الباساج. Bien évidemment Voltaire critique la religion الدين car en fait les sages du pays croyaient des croyances illogiques. Alors نعتقدوا بان هاد الحكماء ديال هاد البلد bien sûr تعتقدوا يعني معتقدات اللي هي illogique غير منطقيه. دونك هذا هو لا ريبونس كونسيرن لا كيسيون نيميرو 8. ممكن لكم نتوما يعني تكومونتيو يعني بالبوين دو فيو نتاعكم اترافير يعني فولتير اشنو انتقد. سي بون. دونك لا كيسيون نيميرو 9 c'est-à-dire la question suivante de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes. نشوفوا يعني هاد les deux phrases ونقولوا اش من figure de style. Le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. عندنا petit وعندنا grand. دونك عندنا الانتيتيز ديجا قلتها يعني في القراءة فاش نقرا يعني لا ليكتور في بداية لا فيديو. دونك عندنا انتيتيز c'est-à-dire كلمة ضدها كلمة. petit ضدها هي grand ou bien grande en fait. Donc je vais souligner petit. C'est bon. Très bien. Alors la phrase suivante, ils marchèrent en procession ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique suivi d'une belle musique. هنايا عندنا الانتيفراز السخرية. علاش عندنا السخرية؟ parce que l'auteur بغى يبين لنا بان هاد الاشياء هذه فيها الرعب d'horreur dans telle cérémonie بحال هاد السيريموني عندنا. دونك عندنا الانتيفراز c'est-à-dire فيها l'ironie. Antiphrase. Et voilà mes chers amis. Alors je souligne autre couleur comme jaune. Voilà. Et antiphrase. C'est bon. La question numéro 10. Quel est le registre dominant dans ce passage? Bien sûr c'est tragique. La mort. Hein? C'est tragique. Déjà c'est tragique parce qu'on a la mort des 4 personnes. Laquelle عندنا 2 Portugais, un Byzantin et Pangloss. Donc عندنا يعني tragique. Il a fait la justification à trouver بأن عندنا la mort des 4 personnes, laquelle Pangloss, un Byzantin et 2 Portugais. Donc très bien. Donc la production écrite, comme vous voyez, en voyageant Candide découvre les malheurs et les misères de l'humanité. هنايا فاش كانديد سافر اكتشف يعني les autres endroits dans le monde اكتشف يعني les malheurs et les misères de l'humanité يعني المآسي ou la pauvreté ou la souffrance
ديال l'humanité يعني les gens les habitants les peuples اللي كاينين d'autres pays. développer cette idée en se rappelant غتحاول يعني تطور يعني هاد الفكره هذه وغتذكر لينا des autres atrocités témoignées par Candide. انا كانديد غتحاول تقول لنا يعني اش شاف كانديد داكوغ من خلال لا ليكتور نتاعك، من خلال القراءه ديال لي زوتر شابيتر نتاعك tout au long du roman. ها يعني اي حاجه يعني كان حاضر فيها كانديد تحاول تطورها بالطريقه نتاعك. سي بون. دونك ميز امي فوالا لا برونونسيون اكريت est très très simple. غتحاول تقولوا مثلا لا غير اللي كانت واقعه ما بين لي زاباك اي لي بولغار، غتحاول تقولوا مثلا يعني غتحاول تقول له لان عندنا بزاف ديال لي اتروسيتي يعني توت او لونغ دو رومان. ممكن لك تقول مثلا لا غير باغ اكزومبل ليكسلافاج سورتو يعني هذاك لو نيكر داكوغ اللي كان تلاقاو معاه يعني تلاقى مع كانديد اي كاكامبو يعني في لونطري ديال سورينام. ها فوالا يمكن لكم تعبروا كي بغيتو لانهم هادو كيتسموا يعني اتروسيتي تيمواني بار كانديد. سي بون. Et voilà mes chers amis, j'espère au fond du mon cœur تكونوا يعني استفدتوا معايا في هاد la vidéo. Si vous avez des questions, des obstacles, des problèmes, quel que soit, veuillez bien sûr m'envoyer un message sur l'Instagram. إن شاء الله كنكون toujours disponible باش نحاول يعني نجاوبك. Alors اللهم يسر ولا تعسر.